ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଆଗ ପଛ ଜାଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଠ 5ଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ମଝି କୋଠରୀରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ମଝିରେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଆଉ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ତମ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା। ଯେହେତୁ ସେ ତମ ପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଯେ ତମ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ। ଯେହେତୁ ସେ ତମ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ। ପରେ ଯେହେତୁ ସେ ତମର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପର ପିଲାଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତୁମେ ମଝିରେ ଅଛ ତମକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ। ସେହିପରି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ଏଠି ଆମେ କେତେ ଲେଖିଲେ ନା ଏଠି ଆମେ 8 ଲେଖିନେଲେ। 8 ଲେଖିଲେ 8ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ। 8ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 7 ହେବ। 8ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 8 ପରେ କେତେ 9 ହେବ। 8ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 9 ହେବ। 8ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି 7 ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କାହା କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କାହା କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଦେଖ 111 ଅଛି। 111ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦେଇଛି 110। ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଆଗ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 112। ଏଠି ସେଇଭଳିଆ 101 ଅଛି। 101ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 100। 101ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ 102। ଏଠି ସେଇଭଳିଆ 239 ଅଛି। 239ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପଛ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 238। 239ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 240। ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ଏଠି କରିବା 330। 330ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 329 ଲେଖିବା। ଏଠି 330ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 331। ଏଠି 400 ଅଛି। 400ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 400ରୁ 1 ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେବା ଯେତିକି ହବା ସେତିକି ଲେଖିବ। 300 କେତେ 99 ହବ। ଏଠି କେତେ ହବ 400ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 401। ଏଠି 599 ଅଛି। 599ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ପଛ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ ନା 598। ଏଠି 599ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ ନା 600। ଏଠି କେତେ 669 ଅଛି। 669ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ ନା 668। ତାପରେ 669 ତାପରେ 669ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହବ କେତେ 670। এইଭଳି ଭାବରେ ତମମାନେ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଠି କଣରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା 101 102। ତାପରେ ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ 3ଟା ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି। ଏଠି ତାହେଲେ କେତେ ବଢି ବଢି ଯାଇଛି ଏଠି 101 ପରେ 102 ଦେଇଛି। 101ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 102। ତାପରେ କେତେ ହବ ଏଠି 1 1 ଯେହେତୁ ବଢି ବଢି ଯାଇଛି ଏଠି କେତେ ଲେଖିବା 102 ପରେ 103 ତାପରେ 104 ତାପରେ 105। ख ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଏଠି 209 ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି ତାପରେ 211 ଅଛି। 209 ପରେ କେତେ 210। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ 210 ତାପରେ 211 ଏଠି ଅଛି। ତାପରେ 212 ଲେଖିବା ତାପରେ 213। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି ତାପରେ 340 ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ତାପରେ 343। ଏଠି ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ପଛ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ। ଏଠି 343 ଅଛି। 343ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 300 କେତେ 342। ତାପରେ 342ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 341। 341ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 340। ତାପରେ 340ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 339। ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ 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 4ଟା ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି 505 ଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। 505ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 505ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 504। ତାପରେ 504ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 503। 503ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 502। ତାପରେ 502ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 501। ହେଲା କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏଠି 501 502 503 504 505। ଏବେ ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଏଠି 501 502 503 504 505 ଏଠି 501 502 503 504 505 ଏଠି 502 503 504 505 ଏଠି 501 502 503 504 505 ଏଠି 501 502 503 504 505 ଏଠି 502 503 504 505 ଏଠି 501 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 502 503 504 505 ଏଠି 5
3 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने कोन देछि एठी तळ लिखित संख्या दुईटीर मध्यवर्ती संख्या गुडी को लेख। एठी दुई पटरे दुईटी संख्या दे देछि यार मझी संख्या माने मध्यवर्ती संख्या गुडी को आमे लेखिबा। मध्यवर्ती संख्या कोन पिला माने मु एबे कहितली एठी आमे कोन 8 लिखि देले 8 पर केते 9 9 पर 10 ए जो 9 टी रहिला एटा होची मध्यवर्ती संख्या। सेही परि क नंबर कोन देछि ना 660 660 पर 660 एठी देछि एठी 612 देछि मझिरे जो संख्या गुडी को आमे कोन कहिबा ना मध्यवर्ती संख्या। 660 पर केते 660 पर 609 एठी आमे लिखि नबा तापरे 609 पर 610 तापरे 611 एठी 612 दे देछि एगुडी को हला कोन ना मध्यवर्ती माने मझी संख्या। एठी ख नंबर देखिबा से बळी 888 देछि 888 पर केते 889 तापरे 889 पर 890 891 तापरे 892 एठी दे देछि। ग नंबर देखिबा कोन देछि 297 297 आ 301 मध्यरे मध्यवर्ती संख्या जे गुडी को रहिछि एठी लिखिबा 297 पर 298 299 तापरे एठी 299 रो मध्य पर संख्या केते 300 तापरे एठी 301 दे देछि। तापरे घ नंबर क्वेश्चन देखिबा 101 रो 101 आ 105 मध्यरे मध्यवर्ती संख्या गुडी को लिखिबा 101 पर केते 102 तापरे 103 तापरे 104 105 एठी दे देछि। पिला माने एबे बुझियला कि नाही पिला माने देखिबा एठी 4 नंबर क्वेश्चन कोन देछि तळ लिखित संख्या गुडी को ऊर्ध्वक्रम माने कोन पिला माने एठी ब्रैकेट दे देछि सानरु बड़ क्रम रे आमे सजाई की लिखिबा ओ अर्धक्रम माने कोन ना बड़रु सान क्रमे सजाई लिखिबा आमे एठी एठी ऊर्ध्वक्रम रे दे देछि ऊर्ध्वक्रम रे माने कोन ना सानरु बड़ क्रम रे आमे एठी सजाई की लिखिबा। एठी अर्धक्रम देछि माने एठी कोन बड़रु सान क्रम रे सजाई की लिखिबा। एठी कोन नंबर देखो कोन देछि 305 आगे देछि तापरे 301 तापरे 303 302 304 304 एठी देछि। एठी ऊर्ध्वक्रम माने सानरु बड़ क्रम एठी देखिलो सान संख्या प्रथमे केउटा अछि ना एठी सान संख्या केउटा अछि आर क्वेश्चन आंसर गुडी को खाता रे करनेबा एठी क देबा एठी सान संख्या पिला माने कहिलो देखि केउटा अछि एठी प्रथमे 301 अछि देखि नबा एबे 301 तापरे 302 तापरे के अछि ना 303 अछि 303 लिखि नबा तापरे 304 अछि 304 भी लिखि नबा तापरे 305 अछि जेहेतु एठी 305 भी हमें लिखि नेले एठी हमें कोन सानरु बड़ क्रम रे सजाई के लिखि नेले। तापरे ख नंबर केते देछि कोन देछि एठी खरे एठी 699 अछि 701 703 702 700 सबुठारु सान संख्या के कहलो पिला माने एठी ना 699 प्रथमे हमें 699 लिखि नेले तापरे के तापरे 700 तापरे एठी जेहेतु 701 अछि एठी 701 लिखि नेले हमें तापरे 702 तापरे 703। ग नंबर देखिबा ग नंबर कोन देछि एठी फर्स्ट अछि 294 तापरे अछि 292 तापरे 293 291 आ 295 सबुठारु सान संख्या पिला माने कहिलो देखि एठी के अछि सान संख्या अछि प्रथमे 291 हमें लिखि नेले तापरे के अछि 292 हमें लिखि नेले तापरे के अछि 293 तापरे 294 अछि 294 लिखि नेले तापरे 295 हमें लिखि नेले। तमे एई पड़ी भाबरे पिला माने तम नोट को उठे नबो तापरे पिला माने एठी कोन देछि ना अर्धक्रम रे सजाई की लिखिबा। अर्धक्रम कोन पिला माने एठी ब्रैकेट दे देछि बड़रु सान आगे बड़ संख्या गुडी को लिखिबा तापरे सान संख्या लिखिबा बड़रु सान क्रम रे सजाई की लिखिबा। क नंबर कोन देछि ना प्रथमे 468 अछि तापरे 465 तापरे 464 तापरे 467 तापरे 466 सबुठारु बड़ संख्याटी एठी पिला माने के कहिलो देखि सबुठारु बड़ संख्याटी के एठी हमें नोट रे लिखि नबा क नंबर सबुठारु बड़ संख्याटी के कहिलो देखि पिला माने आ भितरु के बड़ संख्या सबुठारु बड़ संख्या होची 468 468 परे आउ के बड़ संख्या अछि एठी 467
तापरे एठी 467 पर के अछि ना 466 तापरे 465 तापरे 464 तापरे ख नंबर देखिबा एठी 591 अछि तापरे 593 595 592 594 सबुठारु बड़ संख्या के कहले देखि पिला माने एठी सबुठारु बड़ संख्या होची 595 ख नंबर लिखिबा एठी सबुठारु बड़ संख्या होची 595 एठी लिखि नबा तापरे 595 पर के अछि 594 तापरे 593 तापरे 592 तापरे 591 591 एठी अछि 591 लिखि नबा तापरे ग नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने कहले देखि एठी केउ संख्याटी बड़ फास्ट अछि प्रथम एठी अछि 707 तापरे 709 710 708 711 सबुठारु बड़ संख्याटी एठी के ना 711 711 प्रथम अछि 711 लिखनेले तापरे बड़ संख्या एठी के अछि ना 710 710 मध्ये लिखनेले तापरे 709 अछि 709 भी लिखनेले तापरे एठी के अछि तापरे 708 अछि तापरे 707 अछि एठी 707 लिखनेले पिला माने तमे माने एई भली भाबरे नोट को उठे नबो जदि बुझी न पारचो कमेंट बॉक्स माध्यमरे मते जणाइबो पिला माने देखिबा एठी 8 नंबर क्वेश्चन कोन देछि राजू रीता मिता ओ जोसेफ तास नेई सजाइबा काम करूथिले तीनोटी लागी थिबा संख्या को नै गोटिए लेखाए सेट तयारी करूथिले प्रत्येकक पाखरे 6 पट लेखाए तास रहुथिला 6 पट तास को नै दुईटी लेखाए सेट करिवे प्रत्येक पिलाए दुईटी जाक सेट र मध्यवर्ती संख्याटी अन्य पाखरे रही जाइछि चित्र देखि किए केउ केउ तास पाइबे ओ केउ तास काहाकू देबे लेख एठी कोन पिला माने एडो संख्या दे देछि आमे मध्यवर्ती संख्या लिखिबा आउ जेउ तास कोन जहा पाखर अछि ता पाखरु आमे आनिबा एठी पिला माने देख 211 देछि एठी 213 देछि मध्यवर्ती संख्या र केते हबो ना 200 केते 12 हबो 212 एठी नाही 212 देखिबा एठी कहा पाखर अछि ना एठी 212 एठी मिता पाखर जेहेतु अछि सेठु मिता पाखरु नबो तार मध्यवर्ती संख्या हबो 212 जेहेतु से एठी कोन 211 एठी अछि 213 अछि एठी 212 नाही जेहेतु 212 कोन मध्यवर्ती संख्या सेठु रीता कहा पाखरु नबो ना मिता पाखरु नबो एठी एबे कोन करबा पिला माने एठी आमे एबे तळ सारणी रो खाली घर पूरण करबा एठी पिला को नाम दे दिछि एठी जोसेफ देछि रीता देछि मिता देछि आउ राजू देछि केउ केउ संख्या पाइछि एठी केउ केउ संख्या उडी को अछि केउ केउ संख्या उडी को एठी सारणी रे लेखि नैछि काहा को केउ संख्या से देबे काहा पाखरु केउ संख्या आनिबे देखिबा एठी कोन अछि ना एठी 206 अछि एठी 273 एठी 208 जे 206 पर केते 207 तापरे 208 जेहेतु 207 होउची तार कोन 206 आउ 208 रो मध्यवर्ती संख्या टे होउची केते 207 सेठु कोन 207 से काहा पाखरु आनिबला एठी देछि काहा पाखरु केउ संख्या आनिबो सेठी 207 काहा पाखरु आनिछि ना रीता पाखरु 207 आनिबो एठी केते अछि ना 251 अछि एठी 253 अछि 251 आउ 253 मध्यवर्ती संख्या केते 252 से एठी काहा पाखरु आनिछि ना राजू पाखरु आनिछि आउ से काहा को केउ संख्या देबो एठी केउ संख्या बळिला एठी बळिला होउची 273 आउ 285 273 से काहा को दबो ना रीता को 285 होउची से काहा को दबो ना राजू को देबो एठी रीता पाखरे रीता केउ संख्या पाइछि देखिबा एठी 211 आउ एठी 213 अछि 211 आउ 213 मध्यवर्ती संख्या केते 212 से काहा पाखरु आनिछि ना 212 से मिता पाखरु आनिछि आउ एठी केते अछि ना 272 आउ 274 272 आउ 274 रो मध्यवर्ती संख्या केते 273 से जोसेफ पाखरु आनिछि आउ के एठी पड़िला ना 207 आउ 269 207 से जोसेफ को देला आउ 209 से काहा को देला ना मिता को देला एठी देखिबा पिला माने मिता केउ संख्या पाइछि एठी 290 अछि एठी 242 अछि 290 आउ 242 मझिरे जो मध्यवर्ती संख्याटी केते ना 291
291 से क्या पाखुर आनी ना राजू पाखुर आनी तापर ये केते अच्छी 268 आउ 270 268 आउ 270 मध्यवर्ती संख्या केते 269 269 से क्या पाखुर आनी ना रीता पाखुर आनी एठी आ बढ़ला केते ना 212 आउ 220 212 से क्या देला ना रीता को देला 220 से राजू को देला। एठी देखिबा आमे राजू केउ संख्या पाइछि एठी 219 अछि एठी 221 अछि 219 आ 221 रो मध्यवर्ती संख्या केते ना 219 मध्यवर्ती संख्या केते 219 आ 221 रो मध्यवर्ती संख्या होछि 220 220 से कहा पाखुर आनला राजू ना मिता पाखुर आनला एठी आउ केते अछि ना 284 आउ केते 286 284 286 रो मध्यवर्ती संख्या केते ना 285 से 250 कहा पाखुर आनला ना जोसेफ पाखुर आउ केते बळिला एठी ना 291 आउ 252 291 से काकू देला ना मिता को देला आउ 252 एठी से जोसेफ को देला। पिला माने तुमको जदि वीडियोटी भल लागि थाए ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी।